O Agostani Fani Baskani Chuku Shalmaribo World Indigenous Peoples Day Palajanani Tangitongo Bubag Rakhor Agulibo. Tini Agostani Bri Shalmari Tangshalo Shaklai Rekha Koktumatunani Buskango Joint Action Committee of Civil Society ni Faishingti. Sarikaham Nanti yung sini Joint Committee ni gue media Pokra restoran tadi, seperti apa macam kalau punya satu, kayak nomor misi di player. Jauh tu di bahasa ni, aku bukan hambai dari rumah yang apa. Orang cunti ni, hari ni start 9 August. World Indigenous Day hari berubah. Abo pelajar naik, ini berhasil awal lalu tu pelajar dong lalu. Awalnya tu ikut sekarang kan cuma tidak itu press conference. Ini waktu tumbung ni waktu pelajar yang sunsakan. Enggak aneh orang kayak orang kalau IPS ni jenis sekali pun kunjung development. Ani kalau development DS ni memang dari Israel pintu development, engineer pintu development. Dengan sampai untuk di development, untuk di development, angkai konvener, joint action konvener. Jadi joint action committee apa sah organisasi dia, apa dibahas ni jauh ini indigenous development civil society tu, jauh tu Fungsak lain, awal fungsak zaman ini. Orang sama tu kayak engineer ni organisasi tu, dia tiba sahaja tidak susah kemudian TPS, kemudian TSF, MWS, YPA, MYA, HYA, atau lain. Jauh tu organisasi itu, awal fungsak Joint Action Committee ini dibahas ini di pasar itu apa ni? Itu kau sampai dia sama. Engkau indigenous after 9 August luar indigenous day. Sini bagus sahaja. Luar indigenous sama hani besar mana. Jadi kau macam bumi sama. Engkau ini spesifik apa? Ikhlas saja kan. Jadi luar indigenous day. Isi belum, sama parti bulan 9 August mah, paling apa? Dari tang sahaja aku cuma isi belum, orang orang mulai ini joint action committee sini juga kena paling kaya. Tak kira cuma orang tu paling lain 9 August, dasar bukung bawa awak sungsar kan? Engkai, jaga Jung cinta aku memang tam tujuh tengah, cabung tengah, sendal tengah. Ni tak lain ini sebenarnya kisah spesial bro, kamu berapa tim di berapa? Tim kata mau World Indigenous Peoples Day, Peoples AI tentang kata Indigenous people. NA defending right and shaping future. Matang hayuni hari besar. Engkau tak tentang saya AI itu sama artificial intelligence. Pura hayuni jual terus proses kata. Hayuni jual terus selesai kata. Teknologi itu advancement artificial intelligence jual terus. Borok kita sama tahu browsing sistem itu, kalau mulai itu berumur sama agak mana kurang. Tapi tak dikhayain, tahu kelai within fraction of second sistem itu dalam kelai di super komputer dalam komputer ni. Jadi kita tahu EA platform software lo. Abo kaca ini pura hayuni tam sana ini socio-economic, political
joto sinyal se change selain itu. Ini job ni opportunity nuti pani hindi bani ni teknologi ni siap yang perlu pani hindi ni hindi joto besok kaisa ini di sendiri selain mau kaisa kaya kayak ini perspektif ini betul baik lah hari besar ini mantai soalnya benar-benar tapi obono kamu AI yang mana AI yang thong nama baik lah jadi tidak mau misalnya sahabat ada kahang itu macam orang sih future kita potensial itu jadi kalau si hampai nonton ini kan ujung bilang tentang oknum kali ini tapi ini wal jelas dari tim wal business itu main otak oknum tim kayak mau lebih diklai itu hasil joto aku buku unboxing saja aku ini যারা শ্রমপনেরো হয়তো শ্রমপনেরো যারা ini সরকারি সেবক yang hawa pajak kampung di jodoh habis nung jaga je bela bersama kampung dong all section of the society no jodoh habis di ayoi orang coba lagi phone daftar sini sarik cakap dora Jadi kami warna jenis ini function online, orang sini tiba sini buku dari orang dasar naik masalah naik, dasar mulai naik, jadi senior baru naik, kalau jaga sini borong dengan menteri, universitas borong, orang jadi nawai boy, sampai naik, jadi itu menteri orang jaga senior kok salah boy. Yung berokong ka profesor student itu dia bermak din tahu ibarat ini central university ini din profesor ini resource person speaker dan profesor mereka dia bermak bagi HOD computer science engineering NIT National School kan hanya dan pun enggak jadi saya baru mengenal sopon teh formal assistant professor di government law college agak itu berbagai lagi Yesus baru kan cuma oleh itu cuma itu si nai bukan saya mana pun kan ini oleh itu cuma soisi su saya mana pun kan sini kayak antar usul kok lalu dia hanya jauh tak aku punya rasa ini secara singkat secara sungai ini sudah ini all section ni poro kesehatan hanya hai donation company ni unggoi kalau hai supaya di supaya bagai opsi dia jauh tu ini kalau particular tu media tu baru supaya dalam tu non mesti lagi baru tu pun tadi bang pos mengia tu kayak aku pun masih kan ini aku unjuk aku ya sama kita hanya perlu ngobrol sama. Sento saya maka sini joint action committee ni je pampelan sini dokter Vijay bosai kelar je sini terus kanggo 9 Agustus 2022 World Indigenous Day paling thanggi tamu. Amor kisi sa samani bosuno. Asale World Indigenous Day tam nebagi sanamdaka ba o salmo tam nebagi sondaka. World Indigenous Day United Nations for Puila 1994 obot seko. Bonolo sara bisho no bijai thanga taw barha koto ni logi siniti brahasne o para jage tamu. विशेष ठाइले जों इम्पर्टेन्ट माने जों अलरेडी इन्डिजिनास पिपल और इन्डिजिनास पिपल्सनि राइट्स नि बागै नो यूनाइटेड नेशन प्रथम अवनो चालुखाय
Engkau sini dia suppose rice tunggu indigenous people ni, awalnya sini je manfai je rice tunggu yang mana, siapa nanggo, tapi mana di bagi sendiri kaya nama. Engkau awal hari di bagi nama, awal hari indigenous day, world indigenous day ni program bawa kaya ni, jodoh takut buku sini jodoh indigenous people orang jadi. बेबानो तैने कहाँ के सिना गिनांगो ताई सैमाना गिनांगो सिंके ताई कैसे को सामने निमुसुंगो सिनी तो हास्तिनी सिनी इंडिजिनस पीपल रखनो हासिंगो सिनी बरंगनान कन्वेनर साका ओ जागाबो सेमिनार दंनाय ओ सेमिनार ताबु जे गदाखे टीम खाइजागमानि जे वाल इंडिजिनस डे ओ जागाबो एआई रनि बिसिन तुइबो आलोचना खाइजागनाय AI tamo, orang tu orang sahaja nai, sini research person korang tahu, research person tu saya kenal nai, sen azar aku kai macam kan sini, jadi indigenous people kai macam kan sen apa ni semua kita hamil siapa, kai bagai jauh tamu koi orang hasteni, jauh sini di pasar borok অনুষ্ঠান kai ni macam program kai macam Boni lagi anti case ni GS angoi sini joto team case ni members tongero borno angkoi horo norbo khai manjadi o 9 August pungli 10 ni sini sari ni chaita jora sara din tongoi nai o program no manjagi tai program no naithok kisana ni bagai joto case ni members borno angkoyo boni lagi agartala shohor tongai chhatro মানে স্টুডেন্ট কলেজ নি স্টুডেন্ট খাই একে বাহাবো পাইজা খাইছিং সিং কনভেনার অলরেডি রিকোয়েস্ট খাইকা ইনভাইট খাইকা আনখাই না হাই টি কেস নেতে ওয়াইসা রিকোয়েস্ট খাইলো অ প্রোগ্রাম মানজের বাগে যতনা হামবাই হাই মানজাগদি অ প্রোগ্রাম গাহাম কেতিসানা বাগে যতন থুনি সুবাচু সান গলাগা এসে কথা Saya ini di bahasa tempat jual sudah, hoda tu isi doa kami. Nengke orang jangan ini hoda ni kan muncung sampai di kan rupai no kan lagi, jangan jadi sama sampai di. Nengke nanti kuno sini dosa kuno jadi pandas sesakan. Ojon tu sini. Biasanya sisi di kan muncung, apa kan ini apa ya, tapi sangat tengok. Jum ordino kaisa proses kalian tu jum bagaimana? Jum already orang ni waktu itu mana polisi menurut jum permission tu, tapi kita sampai tu permission jadi jum makai, jum orang ready bukan eh? Jadi tidak sahaja orang sahaja ini sistem sahaja orang tu kelas ini sistem ini kan cuma awak lagu timboto ini aku kok saja mungkin bisa orang masuk juga hanya belum terpintu saya kok sana kan saya belum jadi kok jauh tu naik orang tu ada di orang ni tak boleh orang bagai orang ni itu orang ikat hamba. खुलुमका हसने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्या हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेपसाब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक
neurology te urology bemarokno phai naiphayo abno karibo o hospital latest technology bai dal bidal bemarokni operation facility bo tongo te separate AC non AC room nawi shabduk najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni sabduk sebmana nimusung khake eba tebashina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital login sulai oro kisha rangbai no Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimana ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai